Let's draw a line. Draw a line. Ano yun? Okay. And another marker. Oh, yeah. Alin na ka dong, be? Dong! Yan na, makaulit ko na mag-japon na dali. Nag-draw ka Ayun! Oh, Jerem! Paano ka na ba? Ayaw, yung dali kakakakak yung talagang. Pero wala eh. Iyog siya na ina. Nakilayan daw. Hindi ba ito? Ini mas pahagod. Ano sa'yo pahagod daw, no? Grabe, pinakamalikis dito. Ano, marigay-rigay. May siya na pinakamaligay mo labi. Kung saan lang. Hindi ba na pinakamaligay? Ah! Dito lang. Nakita mo ka, oh. Patrick. What? How you almost call me Patrick? I didn't know. Papa. Wak naman siya. Buwa lang. Wala lang, biscuit na. Me of the speed. Ano, gitabuan mo? And your birthday. Happy birthday. There you go. Wala. Wala agad. Hindi ko rin siya. You. We're gonna add with heads. We're gonna no way.
Right here. It is a building. That is almost just for the house. Let's go with Larry. No! And then I am scared. Why? Why? I'm almost too scared when Larry's going to push me again. Why? I said you're not afraid with Larry. I'm just afraid, you know? I almost and wiggled for the spaceship. I did choose for the car. I did this. There's my shoes. That's right. That's my shoes. This is her. Oh yeah, sorry, Ted. But Mom. Oh, why is he wiggling? Ah. And let's get Cody. It's time to eat. And then it's space power. Hi, Sandy. Hi. I'm sorry. And then it's midnight. And midnight. Crazy Kalari.
Tapos mo dira man. Dire. Ha? Wala, dili mag-uwang kay. Sunod lang. Bunga pa na, oh. Ha? Ako ba? Utaman! Uy, si Jack! Hindi. Uy, si Jack! Nanay, yung picture ni Daddy Logareman! Asa? Misteryo. Lagi, mato lagi sa misteryo. Ina. Lagi maagto kami! Misteryo! Maagto mi man! Maanin ang mga ito! Don't go like this. Ha? Oh, crap. May dito yung banda anak nila. Tapos taman mo dira ka nagwa. Kana lipstick na ko doon na rin. Kani mo kani. Kailangan. Kana taman mo dira. Yan ha? Taman mo dira. Uy. Tanawa ni mo nila. Nalipstick karon. Nalipstick. Nalipstick. Oh, kondom. Anto me. Gansa na. Nakot min lade. Dong. Wag itan. Oh, lagi. Oh, lagi. Kira. Sige ka, magmusta, musta, uy. Rin, lagi siya lagi. Tawa. Kaya karon. Tungkol siya lagi. Tangkad. Saan may duwa, ano? Mga pagani na una-una, istorya ng siya. Kaming tatilipate, paday taan ni Day. Huh? Eh. Apo, gapuhan. Namusta ka niya, Teraman? Ay, ba? Yun ang huling taon. Wala ka pupuntahan, pumuntahan. Kuano na palit ang Ha? palit ko. Saman? Oo. Please don't must Happy to turn sandcastle. Hello. Wag ba ko dong. Happy. Wag ko dong. Kadlok-kadlok yun. Wag ko. Balik ko kay Ay Punsin, pinag-inuman dito nga. Kuhan eh. Ano yung pangando yung mga siko? Kaya dito maligot. Magupa na good. Nag-lipstick! Deng, 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 deng. Yan. 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 Yan.
break ni ading diri na bilin? Wala. Ay, na break ni mo. Ha? Yes, right here. Other Bago pinalit, nakasuot pag silupin. Ay, karon na, kay basig kang daddy ni mo to. Imuha na to, mga bangko, wala ka gamit. Patay. Nasa ko ba niya? Hmm? Wala niya gisuot, wala niya gisuot no, wala niya bangko na ito. Buhat ko buok. Kung pinalit pagka ito ni Panpan, para kang papa ni mo kapalit dahil ni papa ko bagubre. Nga gantay, kay iyan mo rin, lawlaw na tanan, mahubo yung suoton. Ito kayo nagsuot sa diri sana. Na, akong break ko, nahubo, natagap. Ito kayo sigba ko, ay mga bako kayo nga ako yan suot, kaya mo nagdipanti diri abi ay. May akong panty na dalam, ragno ko buok ra. Ang suot, ako silangan. Wala, sikuran man ito. One piece mo na doon. Strawberry. Ice cream yummy. Good. Ice cream yummy. Oo. Pa. Halika na, kikimpit ako. Daddy, oh, daddy, daddy. Ano, daddy ka? Daddy ba? Daddy ba? So you can SpongeBob. Where's my pig? I turned. Wait. Bye-bye. pinsan? Pinsan niyo ba? Gensana. Oh, for goodness sake. Thank you for helping. And subscribe for Sandy's third. Let's turn it right here, and it's okay, but I have no brown. And this cover wood green, textured with green. Sige, nagtagal niya yun, nawala yung papa. Labang apat yung papa nga, nagkuha pa sa istorya, wala maray. Ingat mami ka. Dawan na. Ingat mami. Ito mo yung mamaligya. Ganyan yung buwan na. Talaga yung istorya yun. Pero dito sa ako ng Kapalitin eh, nanay. Ay, ayun, taon na. Kaya mo kung idea na pinulagi at ng ligtas. Bye guys. Thank you for watching. Kaya po kahilak ko niya. Kaya kahilak mo kasi ako magunang mamago. 30 na lang.